Салом алейкум дӯстон азиз, ҳамаотонро тинҷӣ, сиҳату саломатӣ. Имрӯза навбати навбарамо барои ҳама фоиданок меша гуфтагӣ умед мекардем. Албатта дар бораи аква нест дӯстон азиз. Ҳар яки шумо дар кор ва зарур. Биёед ман нишон медиҳам чӣ кардан дар кор. Ҳар яки шумо дар кор. Акваро ҳама шумо сохтем. Нишон медиҳам. این فقط این درباره اکوا نیست. اینجا ببینید، اینجا لک کردگی. دوستان عزیز گوش کنید، این نماد برای همه فایده و ضرور. آدمایی که هستن خانه میسازن، همه بیناهای خوشو میسازن. میدونستید که اول چیکار کردن در کار است؟ اول چیکار کردن در کار است؟ گوش کنید. این خانه ساختید. اکوا کلاسیک میمونیم خانه عرق میکنن میگویم. خانه های چک های خانه ها پتلوک ها عرق میکنن میگوید یا ریمونت های شما تیز ویران میشود. چی سبب باشد؟ سببش من برای هر یک شما میگم اینا داش ارکیتکتور نمیگم. همه خواندگی همه وای کردگی اینا ضرور کردن هر یک خانه با. یک مشروط خانه منم اینجاش به یک برچکش به ما بدم. انم اینجا من یک دیمخور طرفی دری درآمدگاه من او گلی پارالل و اینجا او گلی من پارالل هر دوش میخیل من اگه من میخیل هر دوش زیگزاگ دیاگونال خانه با من میخیل به توی اون نشکر دیمخور شده نشکر دوستان. دیمخور چی فایده دارد؟ برای اینکه خانه‌تون بر هوا میکنند، وقتی که شما اینجا ببینید دیمخور نکردید، اینا فقط فهمید که این در میکشوید وقتی هوا این خیلی میره تو با جوش میستن. وقتی در هم تو شده هوا همین قیصدگی هوا میره در اینجا میستن. گشته در میکشید جوش میاد، جوش و همین کاک سمترجه میگوید هوا چق نزده میستن. خانه ای که ساختید سرتون در میکند کمتر خوره بید. عادی کردن نمیتونید برای اینکه دیمخور ندارد. دیمخور کرده ولاج نیست. همین هوا درونی خانه به چق میزنند. باز گرمشدی خانه تون بسیار زور میشه. برای چی؟ هوای خانه چق میزنند. دیمخور چیکار کردن؟ یک تا این گل یک تا باید اولی خانه میکنید. هر یک خانه به دو تا باید دیمخور شده نشد. پلاسماس کتی نه. خانه ای که بینوی وقتی که میسازید بعد ساختن یک تا تشیشه کردن کتی نمیشه. وای خانه وقتی که میسازید کمی دیگر 4 خانگی خانه به حاضر پول ممکن که 3-4 هزار سوم رسخود میکنید. برای تونوکچو میرید زکاز میکنید. تونوکه چم اپلازماس هوا کشیش زور. تونوکه با هوا ناز نمیکشد. نگوید آهنین چیزا هوای خودش به دیمخور سازدواد میکنه و هوای خودش به ونتیلاسیون رولش بازی میکنه. رولی ونتیلاسیون آهنین چیز بازی میکنه. من میخوام 15 میسازید 4 کنجا از همین دوری بیرون نساخته باشید. برچکش میسازید. یک تا حاضر بازار رو بکنید خوش رو سیدکاش دارد. همون چهرش شکلگاه میکنید. دیمخور میبرید خانه بالا همه خانه‌های ردش کنید. این طرف عدل میبرید. اینجا ببینید. این طرفش با عدل میبرید. این طرف یکته این طرف خانه یکته این. وقتی که بمب میبرید بمب برآمد می‌رید. چهردک بعد چهردک سایدینه می‌کنید. همون هر یک خانه بودیش سایدینه می‌کنید. با توربی گلاو می‌کردید. توربی گلاوش 20-15 بشود. گلاونی بالا چهردک با خوبتر میشه. بالا به گلاونی تو دیمخور می‌کنید و یک کریش با وای طرف می‌برید. این طرف می‌برید. باید این طرفی تگی درانگی 50 سانتی متر پاستر. دیویی که این راد برفتگی
50 сантиметр баландтар. Ҳар ду димоход боли бомо мана мехистовараш накун. Сони хоне влажнисташ тоза мешавад. Хонатон ба гӯдакотон ҳавои барҳаво мегирад. Хонаҳои мани бурчакош арақ намекунад. Аз ҳамин чизо холис мешавад. Одамо акваи мана месозем. Аква масалан мебинем ки ин гармҷоро хона арақ мекунад. То ба тӯри гамазини қоидави хона намесозед барои ҳамин. Мана ҳамин ҷоҳое ки давлати равид ҳама ҷо қоидави димоход дорад. одамо миллион пула чиқим мекунанд, димоход ба эътибор наметиҳанд. хонаҳои чӯбин чӣ? барои чӣ арақ намекунанд? чӯб чизои тахтагӣ вай зинда чиз. вай худаш ба ҳаво мекашад. тирезаош зид намешавад, ҳаво медарояд. барои ҳамон хонае вай кам таракак ваям димоход рӯлаша бозӣ намекунаду, аммо ҳамин хонеам ҳамон кам таракак рӯли димохода боз мекунад. тирезаош дарош барои ҳаво даромадан ҳамин хел чарм мезанад. вай барое ки чӯбин четош кушодагӣ. ин аква зид авоз намедарояд, нафас намегузорад. ин димоход барои ҳама зарур. аква зӯр чист? хонаи қоидавӣ сохта бошид. ҳеҷ ки эътибор наметиҳад. албатта ҳамин корро мекунед, хонатон 100% зӯр мешавад. негӯед барои ҳар як тапасбисчикам бепул проекташа кашида метиҳам, рафта дар кор бошад нишон медиҳам. просто барои баҳри шумо ман бепул ҳамто хизматрасонӣ мекунам ки рафта нишон медиҳам. хона сохтам баъд одамо як тешкиша кира мемонанд. боз димистома як чиза тхона мемонанд. вай димоход нест дӯстони азиз. димоход бояд чердак борад. аз ҳамин бурчаки аз ҳамин хона сари хонаи ремонт накардан, шикатурка накардан пеш бояд димоход пайдо шавад. анакнун хай хонае сохтид, димоход кардан дар коракун. ҳеҷ кор намекунад. ҳозир технология ҳаст. ба одамое ки сантехник ҳастанд тешик кира метиҳанд. ҳамин димоход қоидавӣ қӯш кунед. қоидавӣ қӯш кунед. кумоне димоход бояд намегел шавад. ҳамин таги дар гилави ход яктаам аз наминҷа. диагонаи хона рост то аз наминҷа якта. вақти ки хона буд шуд, барои ҳамон чақе ки одамо хонаи қаср месозанд, димоход ба эътибор наметиҳанд. ин хатоги калон. одам касал мешавад. зимистону хона бӯ мекунад. ҳаво намегирад хона. даҷи хона ба ҳамин димоход кунед. кӯмуре ки ганда бошад ҳам одама угар намекунад. якташ ҳаво мекашад, якташ ҳавои тоза мекунад. барои ҳамон ҳар як одам ба дарбори чиз бовар кунед. хонае ки мо мезанем, хонаҳо краскои бӯно мезанем, краско мезанем, барибир мезанад бош. барои ҳамон димоход шавад хонатон ба ҳавош тоза мешавад. худатон хонатон ба шинидагар бо нафаскашидон дига хел мешавад. албатта ҳатман ҳамин корро кунед. ман як дастгирӣ мекунам. бепул рекомендация медиҳам, бепул рафта нишон медиҳам чӣ хел кардам дар кор. ман архитектор нестам, лекин мефаҳмам ҳамин корро. ҳама ошибка мекунам. саломат бошед. мана якта ҳамин корроя ҳамин объёмоя ҳамаша худом озадем дӯстони азиз. ин қариб ки 5-6 ма мебошад. инҷа ба объём бисёр ҳамин корроя задостем дӯстони азиз. ҳамин корроя ҳамаша кардостем. инҷа 2 этажа дӯстони азиз. димоход надорад. ман инҷа ба рекомендация додам. албатта димоход мекунанд. ин калидорош биям ҳоли нест аст. албатта мекунанд. саломат бошед.